বাংলায় এবার খেলা শেষ, উন্নয়ন শুরু। আমার সোনার বাংলা এবং তৃণমূল ব্র্যান্ডেড মুক্ত হবে এই পশ্চিমবঙ্গ। শেষ পর্যায়ে নির্বাচনের আগে বঙ্গে ভোট প্রচারে এসে এমনই বক্তব্য দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের গুন্ডারাজের সমাপ্ত হবে এমনও হুঙ্কার শোনা যায় তার গলায়। এই দিন হুগলিতে ভোট প্রচারে আসেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রথমে তারকেশ্বরে পৌঁছে বাবা তারকনাথের মন্দিরে যান যোগী। তারকেশ্বর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সন্তু পানকে সঙ্গে নিয়ে বাবা তারকনাথের মন্দিরে পুজো দেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। উনি একজন যোগী পুরুষ, যোগী মানুষ। উনি স্বাস্থ্য জ্ঞান ওনার যথেষ্ট আছেন। ওনাকে পুজো করার মতো অত অল্প জ্ঞান আমার নেই। যতটুকু জ্ঞান আছে ততটুকু জ্ঞানের মধ্যে উনি পুজো করেছেন। সময় খুব অল্প, সীমিত সময়, সেই সীমিত সময়ের মধ্যে ওনাকে পুজো করানো হয়েছে। প্রথমে উনি 11টা পদ্মফুল দিয়েছেন। ওনাকে যেভাবে অভিষেক করেছেন, বাবাকে অভিষেক অবস্থায় আমার মা তার মাথায় যেভাবে পুজো করানো হয়েছে উনি পুজো করেছেন, নিজেই পুজো করেছেন উনি। আমরা কি দ্রব্য দেওয়া হয়েছিল? পঞ্চামৃত ছিল, পদ্ম ছিল, কতগুলো পদ্ম ছিল, 11টা পদ্মফুল ছিল, বেলপত্র ছিল, দুধ ছিল, ডাবের জল ছিল, গঙ্গা জল ছিল, আতর ছিল, সুগন্ধি ছিল, চন্দন ছিল, সমস্ত যা উপকরণ লাগে পুজোর ক্ষেত্রে সমস্ত পূজাকে যা যা দ্রব্য সামগ্রী লাগে সবই দেওয়া হয়েছে এবং বস্ত্র এবং গামছা সবই ছিল, সবই বাবাকে দিয়ে পুজো করেছিল। কতক্ষণ সময় দিলেন গর্ভগৃহের ভেতরে? ওনার টাইম ছিল 5 মিনিট। উনি কি অরিজিনাল মূর্তিতে পুজো করলেন? না, ভাঙনা অবস্থায়, দেখে অবস্থায় সবাই সাধারণ মানুষ যেভাবে পুজো উনি সেভাবে পুজো করেছেন। ওনার নিরাপত্তার কারণে ভেতরে কেউ ছিলেন না, আমি একাই ছিলাম ভেতরে। মানে দুজন ছিলেন, আপনি আর আমার পাশে বলরাম চক্রবর্তী ছিল, মহাশয় ছিল। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম প্রতীক চট্টোপাধ্যায়। তারপর সেখান থেকে ধনেখালিতে পৌঁছে জনসভা করেন। বিধানসভা বিজেপি প্রার্থী বর্ণালী দাসের সমর্থনে মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখেন। তৃণমূলকে আক্রমণের পাশাপাশি ডবল ইঞ্জিন সরকারও প্রতিষ্ঠা হওয়ার দাবি করেন তিনি। বলেন, তৃণমূলের গুন্ডাদের এবার শায়েস্তা করার সময় এসেছে। যারা বিজেপিকে মারধর করেছে, ব্যবসায়ীদের থেকে তোলা নিয়েছে, তারা বুঝতে পারবে লুট গুন্ডাগিরি কাকে বলে। তাই ভয় পেলে হবে না, সবাই একজোট হয়ে সোনার বাংলা তৈরি করতে হবে। गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन जब वो बंगाल में आती है तो ममता दीदी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती, सम्मान नहीं देती है। बहनों और भाइयों, मैं आपके कहने के लिए आया हूं, यह आपके पास अवसर है और आपकी इस विधानसभा में थाने खली में भारतीय जनता पार्टी ने बर्नाली दास को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं बंगाल के नौजवानों का आह्वान करने के लिए आया हूं कि बंगाल के अंदर अब खेला शेष, ये बार खेला शेष, ये बार उन्नयन शुरू, खेला शेष, उन्नयन शुरू। के लिए डबल इंजन सरकार चाहिए और इसीलिए मैं कहूंगा यहाँ पे हमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला, बोलेंगे ना? सब लोग बोलेंगे। उधर इधर इधर करो मत, भयभीत नहीं होना है। अब तो टीएमसी के गुंडों को उपचार करने का समय आया है। जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा है, जिन्होंने व्यापारियों का उत्पीड़न किया है, जिन्होंने उद्योगों को लूटा है, जिन्होंने नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, अब इनको पता लगेगा कि लूट खसोट और गुंडागिर्दी क्या होती है। और इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, पूरे उत्साह के साथ एकजुट होकर के हर वह व्यक्ति जो हमार सोनार बांग्ला के पक्ष में है और मेरे साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा हमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। हमार सोनार बांग्ला, हमार सोनार बांग्ला, हमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो दरकार चाही बीजेपी सरकार।
सरकार, बोलेंगे ना? इतने जोर से बोलिए कि ममता दीदी के कानों तक आवाज पहुंचे। बोलेंगे ना? पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं कहूंगा ओंधकार, आप बोलेंगे हॉटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। बोलेंगे ना सब लोग? अंधकार, 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 सूरज, 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 कोमल, 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 भारत माता की जय, वंदे वंदे। যোগী আদিত্যনাথ আরো বলেন, বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে তারকেশ্বরে কাশী বিশ্বনাথের মতন প্রবেশদ্বার হবে, এলাকার উন্নতি হবে, ব্যবসায়ীদের উন্নতি। প্রথমে কংগ্রেস, তারপর সিপিআইএম, তারপর 15 বছর তৃণমূল বাংলাকে ভিখারি করে রেখে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কেউ সনাতনী সংস্কৃতি নিয়ে কথাবার্তা বললে তাকে আটকে দেওয়া হয়, জয় শ্রীরাম বলতে দেওয়া হয় না, মা দুর্গার বিসর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। साहित्य, कला, विज्ञान और भारत के स्वाधीनता आंदोलन की अग्रणी भूमि रही है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, बहन और भाइयों, बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल की माटी भारत के गौरव की माटी है। बहन और भाइयों, ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान की भूमि है, कला साहित्य की प्रेरणादायी भूमि है, भारत के विरासत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाली पावन धरा है। बंगाल की इस धरा ने कभी इसी पावन धरा में गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए इसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु को भी इसी धरा ने जन्म दिया, जिन्होंने हरि कीर्तन के माध्यम से हरे कृष्णा वैश्विक मंच पर इस काम के सन्यासी आज भी भारत के सनातन की इस पताका को लेकर के जब जाता है तो पूरी दुनिया बंगाल की ओर निगाहें लगा करके देखता है। बंगाल की धरा रामकृष्ण परमहंस की पावन धरा है। बंगाल की धरा लाड़ी महाशय की धरा है। बंगाल की धरा स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जी की पावन धरा है। याद करिए, इसी धरा में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के हिंदुओं को संदेश दिया था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद आज से 100 वर्ष पहले इसका उद्घोष करते हैं, तब देश प्रतंत्र था। स्वामी विवेकानंद का ये संदेश कहां गया है, जब आज बंगाल के अंदर बंगाल की सरकार बंगाल के डेमोक्रेसी के इसको साजिश के तहत बदलने की साजिश कर रही है, तब स्वामी विवेकानंद जी की ये उद्घोष हम सबको एक नई प्रेरणा दे रही है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, सत्येंद्रनाथ बसु जैसा महान क्रांतिकारी दिया, जिसने विपिन चंद्र पाल दिए और जिसने भारत के युवाओं की भुजाओं में
एक नया ओज और तेज पैदा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान नेता भारत को दिया। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान करते हैं। पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के नेताजी के साथ चला था। ज्यादा समय तक সালের আগে উত্তরপ্রদেশে এরকম পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু বিজেপি ক্ষমতা আসার পর সমস্ত গুন্ডারাজ শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন এই প্রচারের ঠিক শেষ লগ্নে বিজেপির যে একেবারে সর্বোচ্চ মন্ত্রীরা, নেতারা, তারা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একেবারে প্রচারের ঝড় তুলে দিয়েছেন। তারা এইভাবেই প্রচার করছেন এবং তারা বুঝতে পারছেন এবারে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের যে ঝড়, সে পরিবর্তন হবেই হবে। আজকে যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি এমনটাই জানালেন যে 2017 সালে উত্তরপ্রদেশের এই যে জঙ্গলরাজ সাফ করে তিনি একটা যেরকম সুশাসনের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও পরিবর্তন এনে তিনি এই জঙ্গলরাজদের সাফ করে সুশাসনের ব্যবস্থা আনবেন। এ বিষয়ে আপনারা কি বলবেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট বক্সে। এ ধরনের খবর পেতে নজর রাখবেন ডিএনএন বাংলা। ডিএনএন বাংলা, সবার মনে সবার ফোনে।